समस्त को लर्न न्यूज चैनल को स्वागत। आम सिंह शोषक कथार दीटा भाग पढ़ी सारी। आज आम तृतीय भागटी पढ़ा एवं तार अर्थ कौन अच्छी सब बुझा। आस पिला माने पढ़ा स्टार्ट करवा। अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपं प्राप्तः सिंह अपि बेलातिक्रमेण क्षुत्क्षामकण्ठः कोपाविष्टः व्यचिन्तयत् अहो प्रातराहाराय निःसत्त्वं वनं मया कर्तव्यम् एवं चिन्तयत तस्य शशक मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थितः। अथ त्वं प्रज्वलितात्मा भासुरक भर्त्सयमान आह रे शशकाधम एकस्तावत् त्वं लघुः अपरत बेलातिक्रमेण प्राप्तः तस्मात् अपराधात् त्वां निपात्य प्रातः सकला अन्यपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि। कौन कहला ना केमिति कूपरे सिंहटी को पकेइब या भाभी भाभी शशकटी जाउथाए। दिन शेष जाइकी कौन कला अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपम प्राप्त। दिनर शेष जाइकी ठेकुआटी कौन हैला ना सिंह आगरे जाई पहुँचला। सिंह अपि बेलातिक्रमेण क्षुत्क्षाम कंठः। सिंह मध्य बेल जेहेतु अतिक्रम हो जाइथिला क्षुधारे पूरा क्रोध जर्जरित होइकी चिंता कला ओहो प्रातराहाराय निःसत्त्वं वनं मया कर्तव्यम। कौन कहला ना मु आमर आहार पाई सकाळु ए बण को निःसत्त्व करदेवार थिला बा समस्त को मारी पकेयार थिला। एवं चिंतयतस्तस्य शशक मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थितः। जेहेतु शशकटी चिंता करथुला कौन जे मु केमिति सिंहटी को कूपरे पकई पारिबी से एक कथा चिंता करिकी धीरे धीरे जाइकी सेई सिंह आगरे उपस्थित हैला। अथ तम प्रज्वलितात्मा भासुरक भर्त्सयमान आह। ताकू देखिकी रागिगला किए सिंह रागिगला भासुरक नाम सिंह रागिगला आउ भर्त्सना करिबा गाली करिकी ताकू कहला रे शशक अधम एकस्तावत् त्वं लघुः एक रे तो तू बहुत छोट अपरत बेलातिक्रमेण प्राप्त तू तापरे पुणी तू बेल अतिक्रम हैला परे आसुचु। एक रे तो छोट तते खाइले मो पेट पुरिबनी पुणी तू बेलर अतिक्रम रे आसुचु। तस्माद् अपराधात् त्वां निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि। कौन कहला ना तोर अपराध पाई मु तुमर सबु पशुकूल को कौन करिबी ना मारी पकाइबी। किए कहला ना शशकटी कहला। या भितर आमर कौन ग्रामार अच्छी अथासौ। अथासौ कौन हब संधि ना अथ जोग कौन असौ अथासौ अच्छी अथ जोग असौ अथ जोग असौ तापर कौन अच्छी सिंह अपि सिंह जोग अपि सिंह जोग अपि सिंह जोग अपि तापर कौन अच्छी ना बेलाति क्रमेण सिंह जोग अपि लिखिले बेलाति क्रमेण बेल जोग अतिक्रमेण बेल जोग अति क्रमेण तापर कौन अच्छी ना कोपाविष्ट कोप जोग आविष्ट कोप जोग आविष्ट तापर कौन अच्छी व्यचिन्तयत् बी जोग अचिन्तयत् बी जोग अचिन्तयत् आ कौन अच्छी प्रातराहाराय प्रातः जोग आहाराय प्रातः जोग आहाराय प्रातः जोग आहाराय तापर कौन अच्छी ना
चिन्तयतस्तस्य चिन्तयतः जगतस्य चिन्तयतः जगतस्य चिन्तयतः जगतस्य तापरे तस्याग्रे तस्य जग अग्रे तस्य जग अग्रे तस्याग्रे तापरे आउ कौन अच्छी प्रज्वलितात्मा प्रज्वलित जग आत्मा प्रज्वलित जग आत्मा तापरे शशका धम शशक जग अधम शशक जग अधम आउ कौन अच्छी ना एकस्तावत् एकः जोग तावत् एकः जोग तावत् एकः जोग तावत् तापरे आउ कौन अच्छी ना तस्मात् जोग अपराधात् तस्मात् जोग अपराधात् तस्मात् पराधात अच्छी तस्मात् जोग अपराधात् तापरे आउ कौन अच्छी ना सकला न्यपि कौन हम ना सकलानि जोग अपि सकलानि जोग अपि तापरे आर कौन अच्छी ना आमे देखिबा कि सकारण विभक्ति कौन कौन सब अच्छी देखिदबा जेमितिक अच्छी कौन ना दिन शेषे कौन हम ना अधिकरणे सप्तमी सिंह अपि कौन हम ना अव्यय जगे प्रथमा तापरे कौन अच्छी ना बेलाति क्रमेण कौन हम ना प्रकृत्यादिभ्यः तृतीया तापरे आउ कौन अच्छी ना प्रातराहाराय कौन हम ना निमित्तार्थे चतुर्थी कौन हम ना निमित्तार्थे चतुर्थी तापरे सकारण विभक्ति आउ कौन अच्छी वनम कौन हम उक्ते कर्मणि प्रथमा मया कौन हम अनुक्ते कर्तरी तृतीया तापरे कौन अच्छी ना मंदम कौन हम ना क्रिया विशेषणे तृतीया से केमिति गला ना धीरे धीरे गला जे क्रिया को विशेषित करुची तेणु मंदम ये कौन हम क्रिया विशेषणे द्वितीया तापरे कौन अच्छी ना आ कौन अच्छी देखिबा एठी अच्छी रे शशका धम एटा संबोधन जेउठी ए चिन्ह थिबो एटा संबोधने प्रथमा हला तापरे आ कौन अच्छी तस्याग्रे अच्छी तस्य हब कौन ना अग्रपद जगे षष्ठी कौन हम ना अग्रपद जगे षष्ठी आउ कौन अच्छी ग्रामर तापरे आमे नेक्स्ट परिच्छेद पढ़िबा तापरे तार उत्तर जानिबा एतच्छ्रुत्वा शशकः सविनयं प्रवाच स्वामिन् ना अपराध मम न च सत्त्वानां तच्छ्रूयतां कारणं सिंह आह सत्वरं निवेदय जावन् मम द्रष्टान्तर्गत न भविष्यसि शशक आह स्वामिन् समस्त मृगैरद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय चतुर्भिः शशकैः सहाहं प्रेषितः ततो अहमागच्छन् मार्गे महता केनचिद् अपरेण सिंहेन गह्वरात् निर्गत्या अभितः रे को प्रस्थिता जोऽयम् अभीष्टदेवतां स्मरत।
ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏହା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି କିଏ ସିଂହ ରାଗି କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ପଶୁକୁ ମୋର ମାରିଦେବାର ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିକି ଶଶକ ବିନୟର ସହିତ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ନା ନା ଅପରାଧ ମମ ନ ଚ ସତ୍ୱାନାମ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତତ୍ ଶ୍ରୂୟତାମ୍ କାରଣମ୍ ସିଂହ ଆହ ସତ୍ୱରମ୍ ନିବେଦୟ ଯାବନ୍ ମମ ଦ୍ରଷ୍ଟାନ୍ତର୍ଗତ ନ ଭବିଷ୍ୟସି। ସେ ରାଗିଗଲା, କାରଣ କ'ଣ ପଚାର? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇନୁ ବା ଦାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇନୁ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତୋର କାହାର ଦୋଷ ତୁ ମୋତେ ବା କାରଣ କ'ଣ, ତା କାରଣଟା ମୋତେ ଜଣା ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ ଶଶକ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀନ୍, ସ୍ୱାମୀନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମ। ହେ ସ୍ୱାମୀନ୍, ସମସ୍ତ ମୃଗୈ ଅଦ୍ୟ ଜାତିକ୍ରମେଣ ମମ ଲଘୁତରସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଂ ବିଜ୍ଞାୟ ଚତୁର୍ଭିଃ ଶଶକୈଃ ସହାୟଂ ପ୍ରେଷିତଃ। କ'ଣ କହିଲା ନା ସବୁ ପଶୁମାନେ ଜାଣିକି ମୁଁ ଲଘୁ ବୋଲିକି ମୋତେ ଏକା ନୁହେଁ 4 ଜଣ ମୋ ଭଳି 4 ଜଣ ଶଶକକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତତ ଅହମ୍ ଆଗଛନ୍ ମାର୍ଗେ ମହତା କେନଚିଦ୍ ଅରଣ୍ये ସିଂହେନ ଗହ୍ୱରାତ୍ ନିର୍ଗତ୍ୟ ଅଭିତଃ ରେ କୋ ପ୍ରସ୍ଥିତା ଯୋୟମ୍ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାಂ ସ୍ମରତ। ଆମେ 4 ଜଣ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଏକ ମହାନ ସିଂହ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସିକି କହିଲା, ଏଇ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି ବା ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ଏଇ କଥାଟି କିଏ କହିଲା ନା ଏଇ କଥାଟି ଶଶକଟି କହିଲା କାହା ଆଗରେ? ଭାସୁରକ ନାମ ସିଂହ ଆଗରେ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶଶକଃ ସବିନୟଂ କ'ଣ ପ୍ରବାଚ ସ୍ୱାମୀନ୍। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଆଚ୍ଛା ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏତତ୍ ଯୋଗ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସନ୍ଧି ହେବ। ଏତତ୍ ଯୋଗ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏତତ୍ ଯୋଗ ଶ୍ରୁତ୍ୱା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରବାଚ, ପ୍ରଯୋଗ ଉବାଚ, ପ୍ରଯୋଗ ଉବାଚ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସନ୍ଧି? ନା ଅପରାଧ, ନ ଯୋଗ ଅପରାଧ, ନ ଯୋଗ ଅପରାଧ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ତତ୍ ଶ୍ରୂୟତାମ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତତ୍ ଯୋଗ ଶ୍ରୂୟତାମ୍, ତତ୍ ଯୋଗ ଶ୍ରୂୟତାମ୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ୍ରଷ୍ଟାନ୍ତର୍ଗତ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସନ୍ଧି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ସମସ୍ତ ମୃଗୈଃ ଯୋଗ ଅଦ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମୃଗୈରଦ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମୃଗୈଃ ଯୋଗ ଅଦ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମୃଗୈଃ ଯୋଗ ଅଦ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ସହାହମ୍, ସହାହମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସହଯୋଗ ଅହମ୍, ସହଯୋଗ ଅହମ୍, ସହଯୋଗ ଅହମ୍। ତାପରେ ତତ ହମାଗଛନ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ତତଃ ଯୋଗ ଅହମ୍ ଯୋଗ ଆଗଛନ୍, ତତଃ ଯୋଗ ଅହମ୍ ଯୋଗ ଆଗଛନ୍। ତାପରେ କେନଚିତ୍ ଅରଣ୍ये କ'ଣ ହେବ ନା କେନଚିତ୍ ଯୋଗ ଅରଣ୍ये, କେନଚିତ୍ ପରେଣ ସିଂହେନ, କେନଚିତ୍ ଯୋଗ ଅପରେଣ, କେନଚିତ୍ ଯୋଗ ଅପରେଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିର୍ଗତ୍ୟା ଭିହିତ, ନିର୍ଗତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭିହିତଃ, ନିର୍ଗତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭିହିତଃ, ନିର୍ଗତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭିହିତଃ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଛି କ'ଣ ସବିନୟମ୍, ସବିନୟମ୍ କ'ଣ ହେବ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ସ୍ୱାମୀନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମମ, ମମ କ'ଣ ହେବ ନା ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ, ମମ ହେବ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ। ସତ୍ୱାନାମ୍, ସତ୍ୱାନାମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି
ଶଶକୈହି। ଶଶକୈହି କ'ଣ ହେବ ନା ସହ ପଦ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା। ସହ ପଦ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଂହେନ। ସିଂହେନ କ'ଣ ହେବ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। କ'ଣ ହେବ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ତାପରେ ଅଛି ଗୌହରାତ। ଗୌହରାତ କ'ଣ ହେବ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ। ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ। ତାପରେ ଅଛି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାମ୍। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଉପସର୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଜ୍ଞାୟ। ବି ଉପସର୍ଗ ଏଠି ଲାଗିଛି ହେଲା ଜ୍ଞା ଧାତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବିଜ୍ଞାୟ ବି ଉପସର୍ଗ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରବାଚ ପ୍ର ଯୋଗ ଉବାଚ। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ସନ୍ଧି ହେବ। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ନ ଅପରାଧ ନ ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନ ଯୋଗ ଅପରାଧ ନା ଅପରାଧ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଉ ପରେ ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କାଲିକି ଦେଖିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠିକି ଯାହା ପଢ଼ିଥିବା। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଲା ବୁଝି ହେଉନି ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ପ୍ରଥମ 2ଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପିଲାମାନେ ରହୁଛି। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।